Hello guys, welcome back with my another video. Hope you all are doing great. Before start the वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगी। और गाइस मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए। तो गाइस आज मैं खाने वाली हूँ राइस, ये सब्जी, ये आलू भुजी, ये दाल, ये ग्रीन चटनी, ये रेड चटनी टमाटो की है और ये धनिया की है और ये बंगाली मुर्गी झोल यानी कि बंगाली स्टाइल में चिकन है। तो और ये 7 अप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
गाइस हम डन। खाना बहुत ही टेस्टी था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।